مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خصوصا إلى جميع الأرواح في هذه المجلس وهذه المقام وغيرهم اجعلهم من أهل زهودك ومن أهل طاعتك يا الله ومن أهل ذكرك ومن أهل معرفتك إلى يوم الدين. وخصوصا إلى ساداتنا صوفيا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وخصوصا إلى والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بحسنه بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حاجاتنا وحاجاتكم وبخصوص حاجاتي Habib Fuad Al-Hamid شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ahu min yaumina hadza ila yaumin nahdzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng wabil khusus Habib Fuad Al-Hamid ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, tur kula takdimi, dan dumateng Gus Ali, Gus Zainul ingkang kula hormati, langkung kula mulyakaken, tur kula takdimi, lan dumateng sedaya ingkang hadir ing dalem mriki majelis, para perangkat desa, RT, RW lan penduduk sekitar, lan dumateng sedaya majelis ingkang hadir, mugi-mugi kula lan panjenengan angsal barokahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan tinemu ing dalem niki majelis boten hanya sa'idun fid dunya lan mugi-mugi sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutaken pengaosan sing minggu kala wingi sampun dimulai, yaiku pengaosan kitab Aqidatul Awam. Nopo kitab Aqidatul Awam iku kitab dasare landasane wong sing tasik garing semerap supadosa semerap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kitab Aqidatul Awam niki ditulis dumateng Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki Al-Maliki. Syekh Ahmad Marzuki boten hanya semerta-merta nulis, tapi Syekh Ahmad Marzuki riwayat yang dalam kitab Nurul Dholat niku di saat mimpi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitip pesen dumateng Syekh Ahmad Marzuki giniku kelawan nazam kitab Aqidatul Awam. Minggu kala wingi pun dimulai lawan nazam sing pertama, abda bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsan. Napa kula lan panjenengan iki kok wajib weruh dumateng Allah taala. Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i ngendikan ing dalam kitab Zuhbah, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqamah.
kelawan wajib sedaya menungso urip nang dunya iki nomor 1 kudu weruh marang Allah bistikoni kelawan yakin. Pramila kula lan panjenengan sesuk ing dalam alam barzakh sing ditakoki dudu jabatane. Awakmu urip nang dunya jabatane opo? Mboten. Sing ditakoki awakmu urip nang dunya bojomu ayo apa ndak? Mboten. Ke alam barzakh mboten ditakoki awakmu urip nang dunya iki dadi opo? Apa dadi kiai? Apa dadi penduduk jemek kaya kula ngeten iki? Iki. Sing ditangeti pertama kali marrabbuka. Sopo pengiran? Sementara teng Al-Qur'an ngendikan man kana fi hadhil a'ma fa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila. Tatkalane kula lan panjenengan urip nang donya uta dumateng Allah ing dalem akhirat bakal uta dumateng Allah. Diawali mulai mukadimah kala wingi pun dikenalaken tentang secara rinci ananing Allah bahwa Allah itu asra bi 'abdihi, bahwa Allah itu sing nglakokaken sedaya abdi sak muka dunia iki sing nglakokaken namung setunggal yaitu Allah. Tapi kula lan panjenengan iki laten setiap wonten abdi kuwasa napa kemawon disakseni liyane pengen. Contone napa? Contone di saat kula lan panjenengan neduk, Bu, ngakan Bu. Di saat Allah ngendikan alladzi huwa yad'imuni wa yasqit, sing ngekeki mangan lan sing ngekeki ngombe iku namung Allah. Lah kok ibu sing ngekeki mangan ambek ngombe. Lah bedane wa may yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Lek wong kufur, lek wong sing gak percaya dumateng Allah disakseni bit-tauhid lindune Allah. Oh, iki ibu sing keimanan. Soalnya iman ing dalem ruhaniyah kula lan panjenengan tasik dereng dibimbing iman dumateng Allah. Di saat kerja angsal bayar, di saat nerima bayaran rumangsa bahwa iki jeragan sing ngekeki. Jarene ya Razak jalla jalaluhu sing ngekeki rezeki niku namung Allah. Tatkalane ruhaniyah kula lan panjenengan boten gadah iman disakseni bahwa iku rezeki saka jeragan. Tapi tatkalane kula lan panjenengan pun iman dumateng Allah, ya Razak sing wae rezeki ruhaniyah iling yo iki rezeki saka Allah. Sebab Allah itu asra bi 'abdihi sing nglakokno sedaya abdi. Kelawan abdi wae rezeki yo iki lantaran iki Allah wae rezeki ruhaniyah ini dumateng Allah. Pramila nazam sing pertama abda bismillahirrahmanirrahim kawitana bismillahi kelawan jeneng Allah sing nglakokno Allah sing kuwasa Allah. Tatkalane sedaya abdi niki wis disakseni bahwa iku lakune Allah ing dalam ruhaniyah. Nazam sing nomor kali niku falhamdulillahil qadibil awali al-akhiril bagi bila tahamudi. Falhamdu moko utawi sak kabehane puji. Al niku jamak. Lek hamdun niku suwiji-wijine puji. Falhamdu utawi sak kabehane puji. Khairihi wa syarrihi minau ono api ya laku ya Allah. Ono laku elek minau saking Allah. Tapi tatkalane ruhaniyah niki gak ada iman, daimin ihsan bakal langgeng kebagusan. Pramila wong sing boten gada iman dicatoni tanggane mangko atine. Tapi Rasulullah tatkalane dicatoni kancane, bolone, tanggane, diludahi, dicatoni, Rasulullah niki bener-bener ikhlas. Napa Rasulullah niki kok ikhlas? Tatkalane Rasulullah diutus nang dunya iki innama buistu liutammima makarimal aku diutus nang dunya iki namung siji dikongkon nyampurnakno akhlake umat. Akhlak sing dos pundi sing dikarepaken Rasulullah takhallaku bi akhlakil kawin akhlak kelawan delok pangeran. Tatkalane Allah niki sing laku marang sak jagat lakune sapa ya iku lakune
apik marang wong ya apik marang Allah, apik marang tangga ya apik marang Allah. Tapi tatkalane elek marang wong ya apik marang pengen, elek marang wong ya elek nang pengen. Falhamdu utawi sak kabehane puji, puji api ya puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dilanjut. Dilanjutkan. Tatkalane falhamdu utawi sak kabeh puji. Lillahi iku kagungane Allah. Mboten enten puji ligune Allah. Allah niku enggak ada nami ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Setiap kula lan panjenengan angsal kewelasan saka makhluk. Tatkalane kula lan panjenengan kufur utawa gak percaya anane Allah disakseni bahwa sing welas iki makhluk. Wa yu'min billah tatkalane kula lan panjenengan gadah iman ana welase makhluk yaiku Rahman Rahime Allah. Allah niku Al-Qadir sing ngawiti sekabehane, mboten enten lindune Allah. Tatkalane Allah niki ngawiti sekabehane ternyata lagu sekabehane iki lagune Allah bagi wong sing iman. Pramila di saat kula lan panjenengan salat Allahu Akbar, tatkalane tasih dereng mengenal dumateng anane Allah, pasti kula lan panjenengan iki madhep dumateng lindune Allah. Allahu Akbar penggawean durung mari, eling nang penggawean. Di saat kula lan panjenengan susah Allahu Akbar salate di ewangi nangis. Akhire salat mboten madhep dumateng Allah, tapi salate madhep nang masalah. Pramila penting sangat kula lan panjenengan iki gadah iman dumateng Allah lan mugi sarana majelis ingkang barokah niki kula lan panjenengan dibimbing sekedhik-sekedhik tentang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati beliau sinten Gusdafi ingkang sampun mari yang sudah ini saged basa Jawa alus to. Bahasa Indonesia. Betul. Paling jero. Pejabat. Oleh Gusdafi kok basa Jawa alus sih gitu. Bingung iki. Iki aku yo gak iso basa Dura pisan, iso Dura gak iso. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, basa Jawa wis kasaran ngono lah wis ya. Tapi sing ate tak sampekno iki wis mari disampaikan Gusdafi wis mari nyampe. Tadi aku mrene iki kula teng mriki niki asline kepengin ngawak faedah datang kepada beliau Gusdafi, kepengin ngaji sama beliau. Ternyata kok begini kok dikongkon nyekel nggih kenangku sampai terus. Iki bingung kate ngomong yo. Ya. Ini yang kami hormati dan yang kami muliakan Gusdafi dan juga yang kami hormati selaku sahibul majlis Gus Ali Mahrus
dan juga para hadirin, konco-konco, jamaah, majelis. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari kemaksiatan. Amin. Wonten ada di akhir zaman iki koyo ngene iki sing akeh kumpul-kumpul nang majelis koyo ngeten iki. Krana napa? Zaman sakniki zaman rusak. Zaman sakniki zaman sing kira-kira niki maksiat niku merajalela. Sampai zaman Imam Ghazali. Ketika zaman Imam Ghazali niki nanti dawuh. Imam Ghazali itu tahu dawuh. Ada Bu. Ya. Imam Ghazali tahu dawuhno wong sakniki ndak lepas teko maksiat walaupun ijen. Padahal itu zamannya Imam Ghazali ketika belum ada HP. Masih diwian ono di kamar, durung tentu selamat teko maksiat. Itu di zaman Imam Ghazali. Apalagi di zaman yang seperti ini, yang serba modern, serba canggih, yang serba HP di mana-mana, internet di mana-mana, terus maksiat juga merajalela. Kalau kumpul-kumpul nang pinggir napa kumpul-kumpul nang konco-konco sing mboten ndak tepak, akhirnya terjadilah minum-minuman khamar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, jangan sampai di antara kita itu ada yang meminum khamar. Kalau ada pun, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo? Karena siapa yang bertaubat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Makanya orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah walaupun satu hari maksiat 1000 kali. Orang yang ahli taubat nantinya wong sing ahli taubat nang Gusti Allah, ketika nanti di hari kiamat dituntun sama malaikat langsung dijujukno swarga. Akhirnya apa? Orang-orang at-tawwabun nanti, orang-orang yang ahli taubat ini para hadirin, iya. Orang ahli taubat ini dia itu ingat dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini janjinya Allah di dalam surat ini, di dalam ayat ini, wa in minkum illa waridhuha. Tidak ada di antara kita kecuali nanti akan datang kepada neraka, akan mendatangi neraka. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi neraka, melewati neraka. Itu sudah janji Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah dijanjikan oleh Allah, dipastikan seperti itu. Terus apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan meninggalkan orang-orang yang zalim berada di dalam neraka. Ini sudah janji Allah. Jadi di antara kita pasti akan melewati neraka. Loh, ketika orang nanti yang sudah ahli taubat ini nang Gusti Allah, ya nih, Gus Ali ini ngejak kita untuk bertaubat kepada Allah. Majelis ini ya bertaubat. Loh, orang-orang yang ahli taubat nanti, yang suka istighfar, meminta ampun kepada Allah, ketika di hari kiamat ini dituntun nang malaikat moro-moro mlebu nang swarga. Sampai ini heran. Orang yang ahli taubat ini bertanya sama malaikat, ya malaikat, malaikat, bukankah Allah telah berjanji bahwasanya di antara kita tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi neraka, kecuali akan melewati neraka. Loh, kami tidak merasa melewati neraka, malaikat. Kok malah langsung dijujuk nang swarga? Kami ini tidak melewati neraka sama sekali. Kok moro-moro dijujuk nang swarga iki apa? Akhirnya malaikat menjawab, qad marartum, awakmu wis lewat, ngliwati asline nang neraka. Lho kok saged? Cuma ketika neraka dilewati sampean, mati neraka itu. Genine neraka ini mati. Niki absyiru, ini termasuk kabar gembira bagi kita semua yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki para hadirin.
Mana innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membeberkan tangannya, maksudnya membeberkan rahmatnya di siang hari. Untuk apa? Supaya orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat di siang hari. Dan Allah juga membeberkan rahmatnya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini nyempelek dosa walaupun sekecil apapun. Ya, innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Allah Subhanahu wa taala menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Ini ya, innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Allah menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Apa itu? Khabba'a. Ya. Khabba'a pertama ini kan khabba'a sukhtahu fi maksiyati. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyimpan murkanya di dalam kemaksiatan itu. Jadi kalau Allah sudah menyimpan murkanya Allah di dalam kemaksiatan, jangan disepelekan. Maksiat sekecil apapun barangkali di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali maksiat sekecil apapun. Para hadirin, sampean kan pernah kerungu cerita bahwasanya dulu Rasulullah berjalan-jalan sama sahabat, ternyata ada 2 kuburan, ya, 2 kuburan sama Rasulullah ditancapkan pelepah kurma. Tahu kan cerita sampean? Apa langsung sama Rasulullah itu? Apa katanya Rasulullah? Kamu tahu nggak? Dengar nggak? Rintian ahli kubur 2 kuburan ini. Enggak Kanjeng Nabi. Iya Kanjeng Nabi, saya dengar sesungguhnya 2 orang yang di dalam kubur ini disiksa oleh Allah bukan karena dosa besar, karena dosa kecil. Pertama apa? Setelah kencing nggak pernah dituntaskan, langsung sholat. Nah ini loh, kan kecil, remeh kan? Di mata manusia remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, yamshi bin namimah. Dia itu berjalan-jalan selalu mengadu domba, kan kecil, enggak kroso kayak ngoten niku. Enggak kroso. Lah ini yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, yang disabdakan oleh Allah ini, oleh Rasulullah, innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Ini kalau tidak salah ini dawuhnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bukan hadis. Ini innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Jadi Allah menyimpan nabaniku murkanya di dalam kemaksiatan. Wa khabba'a ridahu fi ta'ati. Wa khabba'a ridahu fi ta'ati. Allah Subhanahu wa taala menyimpan keridhaannya di dalam ketaatannya kepada Allah. Jadi sekecil apapun taat itu jangan kita remehkan. Barangkali di dalam taat tersebut tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah satu cerita, ini kembali ke ilmu nahwu sedikit ya. Ketika Imam Sibawai ini setelah meninggal dunia, beliau tuh ada orang bermimpi ketemu Imam Sibawai. Imam Sibawai tersenyum. Kenapa Imam Sibawai Anda kok tersenyum? Li'annahu a'raful ma'arif. Karena lafaz Allah ini lafaz yang paling ma'rifat. Iki asline nang nahwu ndak tutup aja ini. Aja wis nang ya, aja lihat deh, contoh lihat. Imam Ghazali ketika ngarang kitab. Ya. Imam Ghazali ini ketika setelah meninggal dunia ditanya oleh Allah. Ada orang bermimpi Imam Ghazali. Imam Ghazali, apa yang dilakukan Allah kepada sampean? Soalnya karangan ini sakit, kan? Karangan kitabnya Imam Ghazali sudah banyak. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada sampean? Dosaku di sepuro nang Gusti Allah, tapi gara-gara apa? Mau ngarang kitab, ono laler menclok nang tintai. Meneng Imam Ghazali ini. Laler ini cek ngombe digenekno. Lah niku remeh napa mboten? Remeh, tapi di situ ada keridhaan Allah yang menyebabkan Imam Ghazali ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ngarang kitab. Wa khabba'a wilayatahu fi ibadihi.
Allah Subhanahu wa taala menyimpan kekasihnya di dalam hambanya. Jadi kalau ada orang kelihatannya sejelek apapun, jangan sekali-kali kita nyepelekno dia. Jangan sekali-kali kita meremehkan dia. Barangkali itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para hadirin, ini mari kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberkahi, dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, diselamatkan dari semua penyakit-penyakit, terutama penyakit sing angel tambanane, sing macem-macem, sing aneh-aneh, sing entekno biaya kata, biaya akeh, diselamatno saka belahi lan kecelakaan. Muga-muga aku sampai sampai diparingi mati husnul khotimah. Lan mboten nikmatikan dulu sampai kula kali sampai niki saged ningali lan menangi dhateng anak putu kita sedaya dados ingkang saleh lan salihah. Amin ya rabbal alamin bil afiyah wassalam fi dunya wal akhirah. Ya man waffaqa alal khair lil khair wa anahum alaih. Waffiqna lahu wa a'inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.